Знак телекешта на телеканале эфире информацию равахт абун студия хурит ботраз цибертен абун эфира. Сасерок дархас закон qoqqanan sada ivazısı xast midekkagun organtısı rastıl. Probleme qava oskutsokanan prezident Finbald firmirtima. Vastiyat xus potsa xoday. Nogazıl qoysak binunta simbaldisti sanogorest xadzara. Mitqutaqta organtis rastıl sıxas sada ivazı. Uysitan sıçınan bir dvaq darsit kina konsertun zal çirmina. Vardamar basit ama mitqutaqta ministrada slujba gençtan rarfak utta potsa xod sarglavak bibel tanatuli. Avtamos xorzaq chinkutta kort kusacha. Arvelbon dar mitqutaqta ministrada kushta saxas kanans sasqom janay qoqqanans fat kama ambastaqta soborot mitqutaqta organtis rastıl sıxas sada ivazı. Yaroy rasta al istorioni tabadarifta militsiyar xoyd. Payda kanans kustanuk xostay. Fala iwal sayrok dar xas zakon xast kanan ambastaqta borta qoqqanan ama fedrakant naxmatuq kanan bazadasta anaivge. Bonusan kutta mitqutaqta minister Nanita Игорь. Сегодня личный состав Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия выполняет поставленные задачи в условиях новых требований, что требует от нас новых подходов к совершенствованию стратегии и тактики с использованием высоких технологий. В этой связи намечено последовательное осуществление реформ, направленных на повышение оперативно-служебной деятельности, противодействие криминалу и на укрепление доверия органов внутренних дел со стороны населения. Я убежден, что личный состав Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия в полной мере осознает ту ответственность, которая возложена на органы правопорядка, и только самоотверженное, добросовестное отношение к службе позволят успешно решать все поставленные перед нами задачи. Barat qoqqana gurganta slujba kangia kushta kachanay saxast kuttoy saxas khusari restun sari barzinad maxad barzinad ba qoqqana nafadel satsardel anawardge qoqqattoy rayguran basta interesta sanamta anustam fester sedeste na basta historie amber de khayadishta adzart qaytartnamta sartoy yus adzamyalawge Nrster qustardizdaxt sawe barat qoqqana gurganta kushtay служба gangia чифаморд веса бинунт форс болавна qottogma. Многое сделано, но еще больше предстоит сделать нам. Это улучшение социальных гарантий наших сотрудников, забота и оказание помощи ветеранам органов внутренних дел, семьям погибших сотрудников при исполнении служебного долга и во время боевых действий. Я хочу выразить огромную благодарность руководству нашего государства, президенту Республики Анатолию Ильичу Бибилову за оказанное содействие и посильную помощь в решении обозначенных проблем. Наконец-то семьи погибших сотрудников получили долгожданную помощь, денежные пособия. Также увеличились денежные довольствия, материально-техническое обеспечение сотрудникам органов внутренних дел. Khusari restun milici baqa qatta mafafil dar kutta birast dar gset raditi tasvidar ودون بانسان کتا ول در کاماندا گنگ اخسار کادم قباتر زینادست میت قطکت مینیستراد کوشت سیراگ نسنتم اما رازداگ در رنگ قتل سلوگه فده بستقا قنجتا سعار خایده رافدستوی سخصل یوزردیون که استوی نمای بیبلتانا دولی Сотрудники милиции проявили образцы мужества и героизма при отражении грузинской агрессии в августе 2008 года. Многие из них были награждены орденами и медалями. Высшей наградой ордена Масамунга награждены 20 сотрудников милиции. К сожалению, 8 из них награждены посмертно. Этих достижений, мужества, личной отваги не было бы, если бы не были примеры
мужества, отваги их предшественников. Стер قوستاردز دخت سوه قادر تباست تکنن من اما آس فارست ایس انتست تدر ارول از در کوشت تنمس ففل در وای افزونگ سلوجبا گنجتای کس تا آخراد رایستوی و رسیه فدراسی میت قد تکت مینیستراده والدر آخر گنندت انا پروفیسیونالون قادر تای زورن نی رای رستفدل بانسان کد تا بیبلتانا دولی Сегодня перед сотрудниками Министерства внутренних дел стоит множество важных задач. Прежде всего, бескомпромиссная борьба с преступностью, обеспечение законности, должного общественного порядка, защита прав граждан. Вместе с тем стоит задача и внутри Министерства внутренних дел выявлять элементов, которые позорят высокое имя сотрудника милиции и делают определенно противоправные действия. Считаю, что это одна из первейших задач сотрудников милиции, так как народ свою защиту видит, дорогие товарищи милиционеры, видит в вас. Уверен, что ваш профессионализм, мужество, преданность Отечеству неизменно будут на службе законности, обеспечивая правопорядок и стабильность, охраняя спокойную жизнь и права граждан республики. میت خود تکت مینیستراد کوساج بونستن اما ساسکوم جن کوستت خای کورت کوساج خورزخ چنرسد است پادسا خادون خورزختای آفتما پرزیدنت برامند مگسکا سالدرای رایستوی سرماگوند سینتا تریت روزا کزی تازه مت اینفورماسیون را وقت آبون Президент Бибелт Анатолий рарфекут та республике таможне службе кушчетен се професионалун берек бунусетен. Подсахад саглак бунусакут та заге таможне службе ес ресте фестеме страхай баверт хассе, хусар ирестуне подсахи вегады срестме. Ама таможне органт кушчетен захта анани зинад профессионалун размесед, ама дартtere антестефендиектем. Таможне службе кушетен масе профессионалун берек бунусетен рарфекут туй хисауд сардар пухате Эрик ама парламент сардар Гасите Пёдер. Дартер кенем на информациура вахт. Авдаза разме республикаи корт фирмир райстуй қалмеккаг ставткаг фусымиккаг фест дар мавудун садарны та хелевер дерс десте кредитте дар фала фирмир та кудзагынс автомесимбел десте проблеметел. ودون تخیر حاضر توی پادسا خاد سرگلوک بیبلت آناتولیان فیلم بلد تخیر و گوبست آگنده ریپورتاج. Президент Бибелта Анатолий Фембалт фермертима зерцит қалбықақ ставтқақ фусымықақ самал каныны фастасы проблема тасывзард уведон тахай. Вейвед базарадон кредиты райсты хозан. Довамин иванда самаза асыфус адеппат фарас сада иванда сары арласты хусари рыстонма. Фус самал каныны тахай рахи цанырцит довен аст милуаны. Саста растаджи фаста фермертан рахи цанырцит. Фусан холлак бол ханыны нысанан июми яксиске артендас амардаг милуан сомы. Цыва варсывзардума газказаган ис اما افتیک تنود نه در پادسا خودن همه نه در فیرمیرتن و می ولدای ما فیرمیر تخیص و دراز فخش نست کردیت که نفستوی وی تخی خیشات فیرمیرتن رکتم فرصدن ایونده سستوره ایمسته است مساج میلیون برش اما مستی کردیت رکتم خیشات شمیسن قدیه کننوی شمی بلخنوی خولک تنوی خولک اما تودیس ارتن دست مبک میلیون برش مرتک زی کدوم برنافتن ایو کپیک ترفستم خیشود منی چی بزدختنیشن فتشا چی کسودون در چه آغستودون نشوشن کردیت تخیسن پرویکت توی نماین процентами пенят. قاون خزارد مینیستر پوخاتلیف رازر تزغگفو سرلاستوی زمجه وازال رستجه فوس اسکت مکوباس دسته و ادمالن رایدتوی فرمیرت یوخای فرز سارتوی وار راخیزنن آوای کتوی قالمقاک فوس اما بالخد توی بنتون تم. Правительство дало им разрешение на то, чтобы они их продали, и вместо вот этих Не закупили. Закупили другие. Сколько фермеров закупило вместо калмыцкой породы? Значит, отобрали 23 человека. وافر رافزارن نسانند پادسخاد سرغلوک بای قستا فیرمیشت قدمه آمال و کنج تسخیق دبانسان کتوی آخم وافر سمن سفزرد او یا خوسکتا زغم بیتارتگام لیت سامال کتا دوون افونز رواده اما دیش ساکتاوی و اما داکومنت رواده و اسکایو دوون ارتکی لویا اونک
252 килограмма. 13 голов составило 157 килограмм. Общий получился общий вес одной головы из этих 25 голов 203 килограмма одной головы. Перевесили на Цунарской, на складе Цунары. Перевесили. И разница вот эта в весе была, не знаю, астрономическая разница. То, что мы взвесили, то, что на нас написали. Потом это дело, в процессе расследования послали запрос в Калмыкию. В Калмыкии пришел ответ. Идентично, аналогично тому, что было у нас в документах. Они подтвердили это же. Битартыгам литмараз зертазагаяфос ерманы калмакуал остоват абара гахусак тамгаска малын ройдыттуй. Я взял их на племстанцию, перегнал в свое поголовье. Привязал я их там. Как только sutki, akşam sabah bastırdık kavraştığında sıttığınız ketlemezse duvamardı. Стета юамарди. Вот не даст соврать, тогда главный ветврач, товарищ Лолоев. Лолоев присутствовал там, главный ветврач района присутствовал там. Провели вскрытие. Однозначно сказали воспаление легких. После этого отогнали мы их на летнее пастбище. И начали там хохе костарди, мален райдуевет. Эрцеттен акотони ветврачля урдем. Там проверили, посмотрели, вскрыли. И вот несколько раз вот так. Падсахад саргалавак фермиртай алкама дар Кубай қустават бохас кутат самай арас дар савакамис катси скондуй юго сельхознадзора службай куши тақавун хазарада министр хадивак ама генералун прокуратурая минаварта. Hala базырдма дар аркасист хитсанай ама бафисист нук базырта. Аз балвард канзист фермир кредит базара дунвит авина уй. Вман ама базыр дарастаг раджфасис. Чия мардует фусас фиssen. Ама фермир тай пени тасисен. Автомат стафт кахвус райстой ودون چیای کتا اما ریسپوبلیکان اتما چیالخ و سامالی کنج تفادل ترخون دون را خس کفندون باودیسن. Давайте определимся так, Игорь Георгиевич. Первое. Создается ведомственная комиссия с привлечением заинтересованных министерств ведомств. Создается комиссия, и эта комиссия рассматривает индивидуально каждого предпринимателя, каждого фермера. На каждого фермера создается свое дело. Уже готово. Они готовы. Готово. Значит, первое. Пересмотр кредитования, договора по кредитованию, по займу, по товарному кредиту и по займу. Так? Да. Полностью пересмотреть. Выйти на тот уровень, где у фермеров нет претензий к государству. К государству по тем займам и по тому товарному кредиту, который они имеют. Учесть все вопросы, все проблемные вопросы фермеров учесть. Это и падеж, это и, значит, намеренное завышение веса. Условия для этих фермеров сделать реальными и человеческими. Президент Бахас кутат самай май карума бавдисой апат анаман қалг документации ама макуба қаватта фермер танугай арымбырдвезістім. Гобостагында беті талим информацион равахт абун. Дартардар ивцевенс гордостун агрессии рестажа ц хазарта агыста табакак дардысты будун. Цалса кенинак хазарта номхыгт амбырт кана парти ивгунд ирестун сармагунд камис. Варахтаре косты зарine эрмеджам. دو minister مازخست رستجی سخزرت آغوست باخک داردسته ودون سال سکنم کاسه تستس تمنم نرتک اگورد خینوال و سیور استجیف سوار تخزار سرم جدان و منگل دو minister ماز آفگوست میفست ما خزار و دفزر وارم تاقدیم برس سپرابلی ماسکت سکنه فدل خزار خیتسب تباخک دست پرزیدنت من بیبل تناتولی سنرز باور تا سکورد فنقوستر دکینه باز زیزن آغوست باور بابرکوت تا سرماگوند کامیس امد سال در بونه فسته کوش ترلاستو یا رسد نرمجیته اما رونل تو یایوم من نرپد کست در فیسته دو minister سمازین رونگ در پارتی ایگون دیرستون سنترالون کمیته خاصه ایف درس صدرتن خزار آغوستم اما پارتی سردار تات آلان نخستم گسکه ریسپوبلیکای نرمابی رئیس دون фунзас درغه خوستاری رسونه территориал خسکه باغگدارتا آخمتم. На сегодняшний день, значит, порядка 130 кровель уже заменено по республике.
это из средств благотворительного фонда «Единство Алании» и средств партии «Единая Осетия». Мы на этом не пиаримся, мы просто ставим своей целью, чтобы каждая копейка, которая находится на счету партии «Единая Осетия», она доходила до народа Южной Осетии, потому что это, в первую очередь, я скажу, это финансовые средства, которые выделяются политическим партиям, которые представлены в парламенте Республики Южная Осетия. И эти финансовые средства, а также финансовые средства, которые мы, как члены партии, каждый месяц вносим на счет партии «Единая Осетия», все до одной копейки они расходуются только на нужды граждан. خاصة ترستجت خزرت آغوست با خاکدار دودون رایون فدل نوم خخته اما را داره سرساونس پارتی یوگون دیرستون سرماگون سرازگا کمیسه را خسکه فندوم مگسکه. Комиссия выезжает в те дома, хозяева которых написали заявление в партию «Единая Осетия», и также на имя председателя благотворительного фонда «Единство Осетии», которым является президент Республики Южная Осетия. В последнее время мы эти списки собрали в одну базу данных, потому что есть граждане, которые пишут и на имя президента республики, пишут и на имя председателя парламента Республики Южная Осетия, также на имя председателя партии «Единая Осетия». Чтобы мы не дублировали работу друг друга, мы сейчас создаем единый список граждан, которые нуждаются в замене кровли, которые пострадали в ходе августовской войны и предыдущих войн 2004 года, 1992 года. И по решению комиссии определяется первоочередность замены этих кровель. Комиссiyonk tavsiyan sala kurdiyatı fəsədər əmə bınatı babarəkkənin suvar. Tattatı alan nefs bavar tazarga sərcəti iyunə kurdiyatlar ənə qustardayna bazaydzən və yuya принципиалın позиции. Могу заверить, что ни одно обращение граждан не останется без внимания. Каждому гражданину, который написал заявление в партию «Единая Осетия», председателю благотворительного фонда, президенту Республики Южная Осетия, а также председателю парламента, они не останутся без внимания. В любом случае комиссия будет приходить, обследовать данные домовладения, состояние кровель данных домовладений. Xəzər tağıstə İvəni fədəl qrafik arəstərsid nayabır eməyən arəs saudikabır eməyə grafiklər. Tattatı alan kudrazırtda uməgəskə kurdiyyətdə bodatın saxa mənbəstəktədər kəstənsə Xəzər tağıstə təzinstink fələ səyyul rayvənən fərəstəkəynə uməgəskənir mayif səvəns xəstər əstəcə çi boqıqdard ötsə Xəzərti sərtəm. Axa mıstır köstəlvəsi yürəstəcə axəsən əməyə bakənən nəy. İva ağost rayvən arğılavı duə sədəsumung. Мы все должны понимать, что ни партия «Единая Осетия» и ни руководство республики на сегодняшний день не имеют возможности разом взять и заменить все кровли, которые нуждаются в этом. Для этого нужны финансовые средства, которые на сегодняшний день уже не выделяются Российской Федерации по линии инвестпрограммы. Это средства лично партии, которые партия расходует именно на помощь не только в восстановлении кровель, домов, а также на улучшение жизненных условий наших граждан, которые попали в очень трудную ситуацию, так скажем, социальную. Не имеют возможности некоторые люди даже подвести элементарно воду к своим домам в черте города Схинвал. Так что также средства партии, которые бывают у партии, это и выделенные бюджетом деньги, это и членские взносы, которые вносят члены партии на партийный счет, все до одной копейки они расходуются на нужды граждан. Это, я повторюсь, не только кровли, это и на лечение. Передо мной список, в этом списке более 3000 человек, которым наша партия помогла за эти 1,5 года. Nridegen parti gondirisztummá ahhoz tarajvene fedel kordietta bodat toj duwa sadadai mogayfildar. Kat komis askot sokkana Xazerten ahhoz tarajvinagısты васса райвзисты. Мы, конечно же, будем в дальнейшем эту работу вести. Ни в коем случае эта работа не будет останавливаться. Все кровли, которые нуждаются в замене, они будут заменены. Umayvaldayma partiyi gondiristun arasıdunlar majtaya xoskaniya Xazar Ağusтрайвен яхицен ябун каману удунан. Есть категория граждан, которые
пишут и в заявлении, и на личном приеме, они говорят, что они сами в состоянии поменять свою кровлю, им надо только помочь строительными материалами. Конечно же, это для нас легче. Комиссия, которая определена, они выезжают на место, составляют смету, все, что надо для замены кровли, и закупают материал, стройматериал, и передают владельцу дома, который уже сам меняет свою кровлю. Partii فرستایی فسان سرمست خستون رخاکت رستجه چی باقی داردو نه قلم یخیتن یبونی خزار آغاز رایفین کمن آخم سبرکوخ بینون تندر. Если мы видим, что хозяева данного домовладения не в силах самим заменить кровлю своего домовладения, оно протекает в ужасном состоянии, и у них нет финансовых средств, никаких поступлений, никаких возможностей собрать денежные средства на замену крыши, и в доме проживают именно люди, которые нуждаются в этом, мы, конечно же, это помогаем. Несмотря на то, что это пострадало не в войну, мы оказываем помощь таким тоже. Parti Yugundiristun dartar در کردیت تاییس سرج تاییس خزر تا غست رایون فدل تا آلان نفس باور تا آصف از دخانه دارتر در کسکی سوزن و می کست زرین باگات آزیس این فرماز رو وقت آبون Ați serde وزاو ور بخودسته گورت کویسایت سرگ البرت بینوته باسخ سخزار فلا انا قستر نبازادسته اما تبر رستگمه بایست نو خزار خیڅوته سنوک بست خایمه کد بالیتسته ویت خرازر تو نوسخسگ سوسیت فاطیمان Город Койсайт Сараградон Амунчин бинун такацитан арастырцыднук хазар вақсастаджи балицысты санук бинатмам. Алборта бинун ти истории хумата гнау. Атсаз доныртык кагами юни сацасы траса хазар басыхт арва ирцавдай. Хазар хицаунани тангелина ин хастам гаскат солдар усма басыхт дунаста задаргы цифалой факут тойвей. Хазарут қадын амацасты фанук олдма артхута кфестат. Рахасы зеницы бантыст бинтундар. Фалаваттар удызян кайнерцы дуол цин коттой. Хазар куссық дуадиамой میدگی. کافت تنگوردی ما چیزی منو ویسبم بودستم ما تنگوردی تنگ ما آخام کارچلی گوددارف ما فاتورستان فیسکی بودم زنگ کم در آرف نجفت دادم انگی عزیزت دو ما مخی خجورفت پاسوچینی کافت در فلاو دیس ما مخ شهر دو ما باشتن زمازیلی تیار وم ما ساج میدود روش داید افتا مثلا تفرد خجوره رولق دی هری براسق دی نوی ما قر کنه ما یم رول خدام ما بجی خجور میده که گل فیسق دی دوستی باز شهر نملی سر ما ما گل شرط دوده شو ما مردک سخت ما فنک فیست دادست یم چیز مر باشه دی فلا نیشال رو بایفتی بجی نیشال گنن دی بدر نیشال رستا مفتما نوالش بسوی تبازد استعداد بینن تنن قلا جزادست ونجی گایل اما جیتن تصدست فلسم دکاک بونه خصم فزندست برنو کشچتا اما زندیناد ما کتفندی تسته چینه کسه آخم آدای مکتم اتساوگا تاوفدل بازد تا پاچا خاده سرگلاوک بیبل تانات اولی در اما باخست کتا تمای اوست یا تای عرفنالوینوک خزار آرستادمم دکو بود نخیشادر باشه دیس نانی تیگر در مکوی فرز مگ ندی بودات منه بزات واقعی نواقو صفتر بولا بدست مغال در نوید دن دو مخنش خص باکوید دوی باش دست نم دکو بود نرتکو بود من نوشی خجار پرویکت دست و من مخم خجار جی نخم خجار جی تخسکه در مکم امیر وجه دو توشه بناتم ننزاهود میمانم سفن کویدم افتمان نفوندامی کخم روید دوی آخام نوید کست باکوید دوی کوشه تدر آخام من اشتر بوزی شگر در زغن نبریز دین در نانی تیگرن در بازات وادی من در چی در تبع سر بالا و دینی داشت سخاق قلب تدر شگاتی رسوله در من بخواست کدی من ممکوک زغن نانی تمکوک نرتم بل کدی افت مزین گت زنگت خزار آرست 30 سال در میمه قوم از زامت در ورن فلا خزار خیتا کتزا خومه گسکتا آسا قطاق در خورزاده مفرسس کتزا گرد سوزن بینون تسب باره ایسا خزار کباسق داده فست متسرن سخست اجتم کتفا زغن وازاگات خورزو فلا یول خوز در تاخی خزارم هرول بون در باطن سما بابره کنن سنوک خزار شاقود کنن سفتا گرادو در سامال کنن قوه اما کمتر وروی و دتل فلا سیراک در وی و اما نوک دوامین نو ده سامازل سنوک خزار کیسن بلزستم زوجی تفاجی مخاری با تارنول اینفرماسیون را وقت آبون پادشاهات کردیت داد ودونستره خصسته چسل عملیات چیار خواه ودونن. آخام کردیت رایستاس خین والد سرک ابست والنتینا و ایفرس فند کنه یا دکانی کست فخوز در کنن.
Jarchai dimein bazun genauskessek uttata aluna. Min farasada nevacam mostek abeste Valentina jemka ima juma revneltoj a malive gade archajdme. Mam strate chazu maro engel bakottoj chelsadon dukani. Balchatoj anamen kawag inventar, amje basol szedzetekotoj. Valentina banesankotta zergesei miakottagan uet horsvesztőgyete. Binonten hasta eftiag. Festederse dukani kapitalonai szalszekottoj. Ce inventarze severtoj udonta rajstoj cheszei, ame aftamei szeközt nekolempen. Nalsen fakkotta chelsadon produkta elchanenen finanszon fereste, ame restegme dukani اخكادرسد فزيان يم قايدر نخيت سوا تشسل اماستا كغمالي وغاد الگوتون كريديت در اخيتسن كانن فدل س بروگرام موازه وي فالگت فالنتينا در رايستا كريديت سمي دوكاني نوغا اسكوسن كوتايد واسطا كوتا انا من قاق دوكومنتا اما ان سبر رستگما لوردرسد كريديت فالنتينيان بيرا فين سوندر سكوستا دوكاني اما وتس افتيكتاي اخوس كان يفرتما وي بينونتن فالنتينا زغزغ افتيد مزداي زنو سرن كريديت كولابرتوي واتيرن چی من جرتا ندن روچست چی من جرتا روچست شایزن با فالورون کد من روتوی کن متر هیرن من او شد تکوت دنیا попросила мене من молодежь در آخص кутуй молодежь депутатчи و هوی от имени всех ребят من در نفست خودت است با گوش تو خوش شده ما کمنی مایز نقم خشت ورد ها 89 گودرم ما آشس ولت پاچتی و مگو قبول است من کروتویچ آفستونش خسته داشتم من این وید آر خشاتیتی اینت من پرودوکتش مبونو هوی برلاستون کوسن من درش در تیل من نودی من انو دیسی من نهاوش تیلش توجه ما گازینس کوسن کنو مجه آدم در قطعار هزوی مسئلت درس کبر خروی زودونن جنم بلاقدار نیشال مشروند من چی من رات و چی باخس کد دودونن و من تنگس ویرو چات کدوی بانگ در تکوی کلتورنا обслуживание و در в общем Dukani zavgarastak kejnekosta ulmegeszke fészefta jilchanjete der. Valentina Gredit sirtasa da min som rajsta. Vodona je dukani me balhatta produktem. Fan makane dukani raz stolte eme bandette severender. Szeme juze szerdegon bonte Adam kofi emet szaj acsen gultime nozgie. Se fellat szuazoin. Echosen kenenc jefert ječens eme je qabul. Kabeste Valentina ermesta maliwekkenek neu felamau kultúra ez göcht kuseg. Koste vidiran Adamon nechasoveng eme ایرستون خد بارزیناد ما استر خای باورچی با خواستا و دو نیسیو یا دوکانی بایگم و یا ایزر اردم اما فکوس اردگ خسف من دوکانی سورتا کافی ماشین در کسی سیراج در پیدا کننس فسیود ورتوی کافیج آرزم بایداین مدرسون در طلب باشست و در من آمیر طلب بول باشدست کافی تسن سارستون فبادست کافی تدانستوی با پیشالیسم باشدست بلدی ایت سارستون هوش بلید قدر من خدک سارستون Jak oligata Valentina izonens kod erdaugjene me kostorza godai mogai. Warzen say amain kat kenens. Raiguran besteiraz jägeron lekketet khayder. Utheng aktivun khusak اشتر خیاطی سگو ایمیاک کستدر общественник کستدر آل خاطر یخیف دیس اقداوجنای آل خاطر خست کنی یا خسته و الداوجن تای مزر ده زغ ننیجیناد آل کمی تنگ در ننیجیناد و من تنگ گتسل قبول تقومل کنه مثلا شبا قومل کنه راز مثلا شرا کنه سگ آخل سش سلاون کنه هاوین شبان تسو هاوی زغ مزرد تاخچی صفا آخم پرودکت دوکانی نی اخسر نلخه میسن فدزغل پرودکت راز در ریاس الخنج تاین کینالیس ویت خیم فلی نفسی صدقای دوکانی کیس کسن اپت گراخستیم و تا آلونا میدوی ترینات اینفرماسیون را واقدابون Dartar bazungevt na Respublike Sudkej der Gatsalhan bunagadu zanuime. Znavra rayonu özən xurbuna qadbunay 40 gradusu ıxsavata duwa. Zavra rayonu xurbuna qadbunay 20 gradusu ıxsavata duwa. Koysayder xurbuna qadbunay 10 gradusu ıxsavata duwa. Leningora rayonu xurbuna qadbunay 40 gradusu ıxsavata ta. Respublika stolica Volodar özən xurbuna qadbunay 40 gradusu ıxsavata duwa. آخر و دستنا بون خبرتم نرادو فیلم بعد میفیلم